Lakini ukiweka mikufu, ukiweka shanga, zina message gani? Ukiweka pete kwenye kidole, eti pete ya ndoa, inafanya nini kwenye ndoa hiyo? Niambie, kwa sababu marriage is a covenant marriage, iko kwenye mind. Vinginevyo wenye pete wangelikuwa wazini na kuacha ndoa wake zao na waume zao. Pete inafanyaje kwenye marriage? Halafu kwa sababu umeona watu wa mjini, mke na mume wameweka pete, na wewe una kiu ya kuvaa pete. Kama sisi hatuwezi kujua mambo yalitokea wapi yanakuaje, usiweke kitu ambacho hakina maana. Hiyo ndio inazungumzwa pale. Na watapatikana wa kutuambia haina shida, fanya katikati, usiende sana. Wataalamu wa kuweka vitu katikati. Kumbe anakuhubiria feria yake, anakufundisha feria yake.